नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही विश्व खाद्य दिवस। प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 16 को विश्व खाद्य दिवस भाव पालन कर जाइए। एही दिन को पालन करिवार मुख्य उद्देश्य होउची सारा विश्व को क्षुधा दूर करी सभी को आहार जोगाइबा पई प्रयास करिबा। यास लोकों को जागृत करिबा। विश्व खाद्य दिवस 1981 रे प्रथम थर पालन कर जाइतिया बेले सेबेठारु वर्तमान यह 150 देश रे पालन कर जाउची। एही दिवस को पालन करिवार श्रेय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन सदस्य देश मान को जाइथाय। खाद्य और कृषि संगठन निजर 20तम महासम्मिलन रे खाद्य दिवस पालन करने प्रस्ताव देइथिला। यापर 1981 रे यह प्रथम थर पालन कर जाइथिला। यह मध्य सभी को जना सारा दुनिया रे अधिकांश लोके सठिक समय खाद्य न पाइबारु सेमानकर मृत्यु होइथाय। यास एभली मध्य अधिकांश समय देखा जाइथा जे अनेक लोकों को सठिक समय खाद्य मिलता मात्र सेमाने खाद्य अधा खाई पड़ाई थांती। तेणु कह जाए जेतिकी खाद्य खाइबे सेतिकी ही नेबा उचित। खाद्य आदम नष्ट करबा उचित नुहे। खाद्य प्रत्येक व्यक्तिर मौलिक अधिकार। तेणु लोकों को भोकरु रक्षा करने को एही दिन पालन करि जाइथाय। एही दिन विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आयोजन कर जहाँद्वारा विभिन्न प्रकार असहाय व्यक्ति को साहाय्य करने प्रेरित होगा सह भोक कारण कहार मृत्यु न हो। देखा प्रवृत्ति खबर जेबे दिल्ली दरबार में नवीन को खोजा पड़े सम दूरत्व और सुसंपर्क फर्मुला केन्द्र राजनीति में नवीन का दबदबा बढ़ी। अन्य दलरू प्रशंसा मिली। नवीन जड़े विचक्षण राजनेता देशर अनेक मुख्यमंत्री मध्य सबुबले समस्त मन जिणी पारुथुवा मुख्यमंत्री। 1997 रु 1921 गत 24 वर्षर तांको राजनैतिक चित्रपटरे से लिखि जाइछंती अनेक ऐतिहासिक पृष्ठा। तांकर गोटे फोन कॉल भी जातीय राजनीति में उठुवा झड़ तोफान को अटकाई दे पारे यथेष्ट। जोथिपाई कई तांको केंद्र राजनीति में गेम चेंजर बोली कहती। निर्वाचन ठू आरंभ करी संगठन दलीय व्यापार ठू सरकारी व्यवस्था गत 2 दशंधि अधिक समय धरी आंचलिक राजनीति आकाशरू केंद्र राजनीति में नवीन को पतियारा एकाधिक बार देखा मिली। जमीक पीए सांगमान को राष्ट्रपति प्रार्थी कर जातीय राजनीति में दबदबा जाहिर करथिला बीजेडी। आउ नवीन को निष्पत्ति को सेतबेले देशर बड़ बड़ राजनीतिक दल समर्थन करने को आगे आसी। आउ नवीन को हाँ रे हाँ भरी केंद्र राजनीति में मझे मझे एमती किसी मास्टर स्ट्रोक मारी समस्त को चमकाई दियंती नवीन। देखा प्रवृत्ति खबर आगामी वर्ष पर सोनिया को हाथ रहिब कांग्रेस कमांड। निरंजन कहले वर्तमान स्थिति कांग्रेस को भरोसा गांधी परिवार। आगामी वर्ष पर सोनिया को हाथ रहिब कांग्रेस दायित्व। गतकाली CWC बैठक पर एकथा स्पष्ट हो जाइछि। एपरिक सेप्टेम्बर 2022 रे कांग्रेस सभापति निर्वाचन पर मध्य गांधी परिवार हाथ में रहिब कांग्रेस नेतृत्व। कार्यकारिणी बैठक में दलर सभापति निर्वाचन नहीं मानस मंथन होइछि। पंजाब राजस्थान और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री समेत पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री AK आंटोनी पुणी थे राहुल गांधी को नेतृत्व नेबापई अनुरोध करथिले। राहुल मध्य ए बाबद विचार करियो बोली सम्मति जणाइछंती। अर्थात 2019 निर्वाचन पराजय पर राहुल पद छाड़ा एवं गांधी परिवार बाहर कई नेता कांग्रेस दायित्व नेबा नहीं जो चर्चा होता से पूर्णच्छेद पड़ी। प्राय 1.5 वर्ष है नुआ सभापति निर्वाचन पर दाबी उठुवा बेले G23 नेता राहुल को नहीं असंतोष प्रकाश करथिले। हेले गतकाली कांग्रेस कार्यकारिणी जो संकेत मिली से स्पष्ट होउछि एही सर्वपुरातन दलर दायित्व गांधी परिवार बाहर को जीव नहीं। एबे सोनिया और परे राहुल को नेतृत्व में ही परिचालना हेब कांग्रेस दल। PCC सभापति निरंजन पट्टनायक कहते कांग्रेस दल एबे जो परिस्थिति गति करुछि ताकू एक करी रखिବାକୁ हेले गांधी परिवार ही भरोसा। देखा प्रवृत्ति खबर मु भल मनीष हेबी गरीबों पई काम करिबी। काउंसेलिंग रे काहाकू एमिति कहिले शाहरुख खान को पुओ आर्यन। जानि रखंतु गरीबों पई काम करिबी भूल रास्ता आउ जीविनी। एनसीबी द्वारा काउंसेलिंग समय किछि एमिति कहते शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान। ड्रग्स मामलें एनसीबी द्वारा गिरफ होइतबा आर्यन कहते आगु को गरीबों कल्याणमूलक काम करी भविष्य में एभली कौन काम करी ना जहाँद्वारा मो ना खराब हेब।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏନ୍ସିପିର ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାନଖଡେ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଉନସେଲିଂ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ କହିଛନ୍ତି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଗରିବ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବି। ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ଏବେ ଏନ୍ସିପି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କାଉନସେଲିଂ ଚାଲିଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସୀମାର 400 ମିଟର ଭିତରେ ଉଡ଼ିଲା ନେପାଳ ବିମାନ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି କାରଣ ଦେଲା ନେପାଳ। ଭାରତ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଶିଲା ନେପାଳ ବିମାନ। ଆଉ ହଠାତ୍ ନେପାଳ ବିମାନକୁ ଭାରତ ସୀମାରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ମୋଡକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ନେପାଳକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିହାରର ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେପାଳର ଏକ ବିମାନ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭାରତ ସୀମାରେ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା ବିମାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନେପାଳର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ଭାରତୀୟ ସୀମାର 400 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରେ ଆଣବିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଚୀନ। ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ହେଉ କି ଚୀନ କିମ୍ବା ଭାରତ, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଚୀନ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସୀମାର ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଖବର ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ଏବେ ଚୀନ ମହାକାଶ ବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଭାରୀ ବର୍ଷା, 9 ମୃତ୍ୟୁ, 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ। କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ମାତି ଯାଇଛି। କେରଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସହର ଭିତରେ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଇଡୁକ୍କି କୋଟ୍ଟୟାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର୍, ବାଇକ୍ ଭାସିଯିବା ସହ ବସ୍ର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କୋଟ୍ଟୟାମର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟି ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 11 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ନୌସେନା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବା ପରେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚେତାବନୀ, ବାଗଦାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୋରସାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଆମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ISIS ସାମିଲ ହୋଇଛି। ISIA ଖୋଲାଖୋଲି ସିଆ ସମୁଦାୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇରାକ ଏବଂ ସରିଆ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି କି ବାଗଦାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଖୋରସାନ ଯେଉଁଠି ସିଆ ମୁସଲମାନମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କନ୍ଦାହାରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସିଆ ମସଜିଦରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ISIS ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ ହେବା ପରେ ISIS ଖୋରସାନ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଖାମା ପ୍ରେସ୍ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଆତଙ୍କୀ ସମୁଦାୟ ତାର ସାପ୍ତାହିକ ଅଲ୍ ନବାବରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଚେତାବନୀରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କି ସିଆ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର। ସେହିପରି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ତୈଳ ଦର କେତେ ଜାଣନ୍ତି? ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗୁନି ଲଗାମ। ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ 35 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି ଦର 105 ଟଙ୍କା 84 ପଇସା ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 57 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 111 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 102 ଟଙ୍କା 52 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 106 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ 103 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 3 ଦିନରୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ 4 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତୈଳ ଦରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 19 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ପରେ ସୁପର ବାର ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇ ନକ୍ ଆଉଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଓମାନ ଓ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେରିଛି। ଭାରତ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଓମାନ ଓ ୟୁଏରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନରେ ଖେଳାଯିବ। ୟୁଏରେ ସୁପର ବାର ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ହେବ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକାଠୁ F-16 ବିମାନ କିଣୁଛି ତାଇୱାନ। ଚୀନ ପଟୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତାଇୱାନର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଚୀନ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ F-16 ଜେଟ୍ ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ତାଇୱାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ୱାଶିଂଟନକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ F-16 ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତାଇୱାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କଥା CNN ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ 2019ରେ 22ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବିପଦ ହେତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଣ ସମୟଠାରୁ ଯୋଗାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ତାଇୱାନ ଆଶା କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 510 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 44,650 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 48,710 ଟଙ୍କା। ମୁମ୍ବାଇରେ 47,070 ଟଙ୍କା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 48,070 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 46,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 50,560 ଟଙ୍କା। କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 46,750 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 48,220 ଟଙ୍କା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 44,200, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 48,220 ଟଙ୍କା। କେରଳରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 84,200,
24 କ୍ୟାରେଟ୍ 48,220 ଟଙ୍କା, पुणे 22 क्यारेट 45,490, सेपुर 24 क्यारेट 48,710 टंका, बरोदा 46,010 टंका, 48,530 टंका, अहमदाबाद 45,980 टंका, 50,160 टंका, सेपुर भुवनेश्वर 22 क्यारेट 44,200 टंका रही बेले 24 क्यारेट 48,730 टंका रही। अदेखा प्रवृत्ति खबर 100 टपिला टमाटो दर, पेट्रोल डिजेल इंधन गैस सहित एवं टमाटो और पियाजर मूल्य मध्य आकाश छुआ होइछि। 100 टपिछि टमाटो दर, जहां नहीं चिंतार पड़ जाइछंती खाउटी। ग्राहक व्यापार मंत्रालय वेबसाइट अनुसार आज टमाटर खुचुरा मूल्य किलोग्राम पिछा 110 टंका 5 पैसा रही। 5 दिन पूर्व 1 किलोग्राम टमाटर मूल्य मात्र 39 टंका थिला। यह सहित गत 5 दिन में पियाज मूल्य किलोग्राम पिछा 5 टंका वृद्धि पाई। खुचरा बजार में आज 1 किलोग्राम पियाजर मूल्य 40 टंका 15 पैसा रही। आलूर मूल्य सामान्य वृद्धि पाई। एथिरे सेप्टेम्बर शेष में अनेक राज्य में वर्षा होइछि, जोंथिपाई पनीपरिबा चाष उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ी। एसहित मूल्य वृद्धि हेबार द्वितीय कारण हेउछि पेट्रोल एवं डिजेल मूल्य वृद्धि। तैल दर वृद्धि जोगु परिवहन मूल्य वृद्धि पाई, जहां वर्तमान साधारण लोकों को अस्तव्यस्त करिछि। अदेखा प्रवृत्ति खबर एही दिन मिलिबो पीएम किसान स्कीम रो 10म किस्ती। जानतु केबे सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान स्कीम रो 10म किस्ती जारी करियो पई प्रस्तुति आरंभ करि देलेनी। जदि आपण जणे किसान होई मध्य ए पर्यंत यार लाभ उठाई पारि नांती, तेबे तुरंत निजर नाम को रेजिस्टर करंतु। तेबे सूचना मुताबक आसंता डिसेम्बर 15 तारिख पाखापाखि 10म किस्ती जारी होई पारे। सरकार वर्तमान सुधा यही योजन 11.37 कोटी किसान को खाता को प्राय 1.58 कोटी टंका पठाई देइछंती। गत अगस्ट 9 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे 9.75 कोटी अधिक लाभार्थी परिवार को 19,509 कोटी अधिक अर्थ ट्रांसफर करथिले। तेबे परवर्ती किस्ती अर्थात 10म किस्ती आसंता डिसेम्बर 15 रे जारी हेबो बोली चर्चा होउछि। एही योजना रे किसान परिवार को प्रत्येक वर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर जाइथाय। प्रत्येक किस्ती रे 2,000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती रे 4 मास पई प्रदान कर जाइथाय। एही धनराशि प्रत्येक लाभार्थी बैंक खाता को सीधासलख प्रेरण कर जाइथाय। अदेखा प्रवृत्ति खबर अष्टम और एकादश श्रेणी खोलिबा नै एसओपी जारी। जानतु कोन रहिछि नुआ नियम। राज्य में कोरोना स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण को आसुवा समय पिलांको भविष्य को आखिगे रखी खोलिब अष्टम और एकादश श्रेणी। एथिपाई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एसओपी जारी होइछि। स्कूल खोलिबा पूर्व स्कूल परिचालना कमिटी सह आलोचना हेबा परे जारी होइछि एही एसओपी। एपरिकी पंचायतराज सचिव एवं गणशिक्षा सचिव मिलित भाव अष्टम एवं एकादश श्रेणी खोलिबा प्रस्तुति को नहीं जिलापाल को चिठी करिसेंती। प्राय 18 वर्ष पर स्कूल खोलिथिबारु पाठपढ़ा क्षेत्र भरणा सेहीपरि प्रतिदिन 1 घंटा धरी षष्ठ और सप्तम श्रेणी पाठर रिविजन करेंगे अष्टम श्रेणी छात्र छात्री। तेबे कोरोना को दृष्टि रखी विद्यालय में मध्याह्न भोजन दिज्व नहीं। विद्यालय खोलिबा पूर्व समस्त श्रेणीगुड़ी को सानिटाइज करने को निर्देश दी जाइछि। दैनिक छात्र छात्री और शिक्षकों थर्माल स्क्रीनिंग कर स्कूल रे छात्र छात्री सुरक्षा व्यवस्थार जांच करेंगे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। तेबे कोरोना को दृष्टि रखी छात्र छात्री और शिक्षकों स्कूल रे रहिबो मास्क और सानिटाइजर व्यवस्था। तेबे समस्त शिक्षक जेपरी डबल डोज टीका नहीं ता उपरे स्वतंत्र दृष्टि दिज्व बोली विभागीय मंत्री कहते। सेहीपरि सकाल 9 पिलामाने स्कूल आसी मध्याह्न 12:30 सुधा घर को फेरिबे। तेबे स्कूल खोलिबा पूर्व एसएमसी और स्कूल कर्तृपक्षों मध्य बैठक हेब। देखा प्रवृत्ति खबर देश और राज्य में कोरोना रिपोर्ट 2 लाख तलक खसिला। देश में कोरोना सक्रिय मामला राज्य में भी कमुछि संक्रमण। देश में कमुछि कोरोना संक्रमण 2 लाख तलक खसी सक्रिय मामला। एवं देश में सक्रिय मामला रही 1,95,846। वर्तमान देशर सक्रिय मामला मोट मामलार 1% कम। एवं देश में सक्रिय मामला 0.57% रही, जहाँकि मार्च 2020 पर सबुठु कम। सेहीपरि 7 मास अर्थात 229 दिन पर सबुठु कम दैनिक संक्रमण चिन्हट होइछि। गत 24 घंटे 14,144 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। देश में दिनक आउ 144 जनक कोरोना रे मृत्यु होइछि। एबे कोरोना मृत्यु संख्या 4,52,124 को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि दिनक आउ 19,788 जन सुस्थ होइछन्ति। सुस्थता हार 98.10% रहिछि।
ମୋଟ 3,34,19,749 ଜନ କରୋନାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ 443 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 258 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 185। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 75 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 243 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କଟକରୁ 27, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।